జయ జయ రామ రామ జయ రామ జయ జయ రామ. ఓం హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. చాతుర్మాస వ్రతగత హరినామ స్మరణ గోవింద 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 గోవింద. కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అని మన కులశేఖరాలు వారు చెప్పినట్టుగా కంఠావరోధన కుతౌ స్మరణం కుతస్తే గోవింద గోవింద. సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిద్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అఖిల భువన జన్మస్థేమ భంగాదిలీలే వినత వివిధ భూత వ్రాత రక్షైక దీక్షే శృతి శిరసి విదీప్తే బ్రహ్మణే శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తిరూప, భవతు మమ పరస్మిన్ సేముషీ భక్తిరూప. శ్రీమాధవాంఘ్రిజలజద్వయ నిత్యసేవ ప్రేమా విలాసయ పరాంకుశపాదభక్తం కామాదిదోషహరమాత్మపదాశ్రితానాం రామానుజం రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా, రామానుజం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. శ్రీశైలే సదయా పాత్రం ధీభక్త్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం. లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం.
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोषधैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयाना आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ भगवन्नारायण अभिमतानुरूप स्वरूपरूप गुणविभव ऐश्वर्य शीलादि अनवधिक अतिशय असङ्ख्येय कल्याणगुणगणां पद्मवनालयां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवध्यां देवदेवदिव्यमहिषीम् अखिलजगन्मातरम् अस्मन्मातरम् अशरण्यशरण्याम् अनन्यशरणः शरणमहं प्रपद्ये ध्यानं वन्दे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्यामभयप्रदां मणिगणैर्नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टबलप्रदां हरिहरब्रह्मादिविसेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां सदा शक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलधरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिगतिप्रसीद मह्यम् ॐ प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मिकां वाचं पद्मालयां पद्मासुचिं स्वाहां स्वधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीम् अदितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहपरां वृद्धिम् अनघां हरिवल्लभाम् अशोकामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनी नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमातरं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां नमां पद्ममालाधरां देवीं पद्मिनीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादारूखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिराम् इन्दुशीतलाम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवकरीं सतीं विमलां विश्वजननीं पुष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं प्रीतिपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रियं भास्करीं बिल्वनिलयां वरारोहां यशस्विनीं वसुन्धरां उदाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं श्रेणसौम्यां सुखप्रदां नृपवेस्मिगदानन्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयान्दियां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यध्वंसिनीं देवी सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गा महाकाली ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं
दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्गुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवत् ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां मातर्नमामि कमले कमलायताक्षि श्रीविष्णुहृत्कमलवासिनि विश्वमातः क्षीरोदसे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मीप्रसीद सततं नमतां शरण्ये हरिः ॐ गोविन्द शुक्लाम्बरधरं विष्णुं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्या पारिषद्या पदशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रे व्यासं वसिष्ठनप्तारं दक्तेन होतृमकल्मषं परात्परात्मजं वन्दे जगदानन्दमोहनं व्यासाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरथे वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारं जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवर्णामसहस्रेण पुरुषस्तौषधा तमेव जाते नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायं सुवर्णमस्मिन् च यजमानस्मयं च अनाधीशनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानाकीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतमहोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मं वर्गतमोऽतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवैरसेन सदा परमं यो महत्यः परमं यो महत्तम परमं यो महद्ब्रह्म परमं य परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिवागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नामसहस्रस्य वेदव्यासो महान् ऋषि छन्दोऽनुष्ठुत्वदा देवो भगवान् देवकीसुता अमृतां शुद्धविबीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामाह्वयन्तस्य शान्त्यद्ये विनिज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुमहेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तन्नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो महान् ऋषि अनुष्ठुप्छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांसूद्वो भानिति बीजं देवकीनन्दनस्रष्टैति शक्तिः उद्भवक्षोभणो देव इति परमो मन्तः शङ्खपुन्नन्दगीतिक्रीतिकीलकं शैर्ङ्गधन्वा गदाधरैत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिः अक्षोभ्यैति नेत्रं त्रिसामासामगस्साम इति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुकैङ्कर्यरूपे श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द श्रीमहाविष्णो आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराधे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे क्रौञ्चद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे इलियनाय् प्रदेशे चिकागो नगरतः अस्मत्पूजागृहे भगवद्भागवताचार्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकप्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीशुभकृतनामसंवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे तृतीयां तिथौ शुभनक्षत्रे मखानक्षत्रे सूर्योदयसमये मखानक्षत्रे श्रीरामपरिवार चतुर्घ्नाळ्वान्मासतिर्नक्षत्रमहोत्सवे इदानीं पूर्वफल्गुनी नक्षत्रप्रारम्भमहोत्सवे
ஸ்ரீ பூர்வபல்குணி ஆண்டாள் திருநக்ஷத்திர மகோத்சவ நக்ஷத்திர பிராரம்ப மகோத்சவே பூர்வபல்குணி நக்ஷத்திரே शुभवासरे वासरे रविवासरे शुभसन्ध्यायां सूर्यसरे रविवासरे श्रीसूर्यनारायण अनुग्रहसिद्ध्यर्थं शुभसन्ध्यायां सायं सन्ध्यायां भगवद्भागवताचार्य कैङ्कर्यरूपेण श्रीनिवास रामानुज अन्तर्जातीय प्रवचन गोष्ठी सदस्येभ्यः सकुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् आचन्द्रार्कं वंशाभिवृद्ध्यर्थं मनोऽभिलषित कामनासिद्ध्यर्थं सत्सन्तानप्राप्त्यर्थं सत्सन्तानाभिवृद्ध्यर्थं कल्याणपरम्परासिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजगृहे कार्यालये वैद्यालये विद्यालये वृत्तिव्यापारे सर्वतोमुख अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं कैङ्कर्यपरदासिद्ध्यर्थं सायंकाले हनुमान् चालीसायुक्त श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रपारायणमाचार्य मुखेन कारयिष्ये ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्तत्पटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरविरिविरिसुतैः मुक्तपीयूषवर्षै आनन्दीन पुनैयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादौ यस्य नाभिर्वेदसुरनरचन्द्रसूर्यौ जनेत्रे कर्णावासाशिरौध्यो मुखपपदहनो यस्य वास्तेयमब्धे अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरगगो भूयन्दर्वदैते चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशन्नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं सुदशा चतुर्भुजं हरिः ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययपुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवपुरुषोत्तमः सर्वस्य भक्ताळुर्भूतासिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भक्ता प्रभवप्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्या पुष्कराक्षो महासनः अनाधिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुत्वष्टा स्तविष्टस्तविरोध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतकृष्णो लोहिताक्षप्रतर्दनः प्रभूतत्रिकृद्धामा पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानप्राणदप्राणो ज्येष्ठश्रेष्ठप्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन ईश्वरो विक्रमे धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञकृतिरात्मा सुरेशशरणं सन्मा विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याळा प्रत्ययः सर्वदर्शन अजः सर्वेश्वर सिद्धिः सर्वादिरक्षित वृषागभिरमे आत्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमना सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघपुण्डरीकाक्षो वृषगन्मार्षाकृते
रुद्रो बहुशिरा बभ्रविश्वयोनिस्सुचिस्रव अमृतसहस्रदस्तानुहमृतसहस्ररोहमहत्वा सर्वविद्मानो विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कवि लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षकृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूहा चतुर्दंश चतुर्भुजा भ्राजिष्ठद्भोजनं भोक्ता सहिष्णुतिगदाजः अनघो विजयो जेता विश्वयो निपुनर्वसु उपेन्द्रो वामनप्रांसु अमोघसुचिरोषिता अतीन्द्रसङ्ग्रहः सर्गो मृतात्मा नियमो नमः वेद्यो वैद्यस्तदा योगे वेदः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः मुग्धेशवो श्रीमान् अमेहात्मा महाद्युत् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासस्तदाङ्गतिः अनिरुद्धस्सुरानन्द गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिद्दमनो हंसा सुवर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभस्तुतपः पद्मनाभप्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्धाता सन्धिमास्थिरः अजो दुर्मर्शनशास्त्र विसृतात्मा सुरारिः गुरुतमो धाम सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषस्रग्वे वाचस्पतिरुदारथि अग्रणी ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समेरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षसहस्रपात् आवर्तनोऽधिवृतात्मा संवृतः सम्प्रमथन अहः संहत्तको वह्ने अनिरोधरणेधरः सुप्रसादप्रसन्नात्मा विश्वसृट्विश्वबुद्धिलो सत्कर्ता सत्कृतः जन्मनारायणोदरः असङ्ख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृत्सुचिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्प सिद्धिदसिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तश्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मे महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिबिविष्टप्रकाशनः ओजस्तेजोतिर्धर प्रकाशात्मा प्रकाशनं वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्र चन्द्रांशुर्भास्करज्योतिः अमृतांशोद्भवो भानु शशबिन्दुसुरेश्वरः औषधं जगतस्सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनपावनोदरः कामः कामकुत्कान्त कामप्रदप्रभो जिगावर्तो नैकमायो महासनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्येश्च शिखण्डीनहुषो वृष क्रोधः क्रोधकुत्कर्ता विश्वबाहुर्महेन्द्रः अच्युतप्रहितप्राणप्राणदो वासवानुजः अपानिधिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्धस्कन्धधरो सूर्यो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भशरीरभृत् महाद्यरुद्धय अतुलशरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवासदिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरस्सः महेधरो महाभागो वेगवानमितासन भवक्षोभणो देवा श्रीगर्भपरमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनोगः व्यवसायो व्यवस्थानसंस्थानस्थानोध्र परद्धि परमस्पष्टा तुष्टपुष्टसुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तम वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणद व्याप्तो वायुरथोषज ऋतुसुदर्शनकाला परमेशी परिग्रह उग्रसंहत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा
विस्तारस्तावरस्तान् ब्रह्माणं बीजमव्ययम् अर्धोऽनर्धो महाघोषो महाभोगो महाधन अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मशोभो महामुख अक्षतस्कन्दस्कन्दवरदो वासुदेवो बृहद्भानो वासुदेव वीरेन्द्र असोगत्तारणस्तारसोरस्सौर्जनेश्वर अनुकूलसतावर्ता पद्मे पद्मनिपेक्षण पद्मनाभो अरविन्दाक्षा पद्मगर्भस्वैर्वसु महाद्विरुद्धवृद्धात्मा महाक्षो गरुडद्वय अतुलशरभो भीमा समयज्ञो हविर्हरि सर्वरक्षारक्षण्यो लक्ष्मीवासमितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्धामोदरसः महेधरो महाभागो वेगवानमितासनम् उद्धवक्षोभणो देवासीगर्भपरमेश्वरः करणङ्कारिणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानसंस्थानस्थानदोद्ध्व परद्धि परमस्पष्टा तुष्टपुष्टसुभेषण रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयोनयः वीरशक्तिमुतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तम वैकुण्ठपुरुषप्राणप्राणदप्रणवप्रदु हिरण्यगर्भस्य त्रिघ्नो व्याप्तो वायुरसौषधः ऋतुसुदर्शनकाला परमेशे परिग्रह उग्रसंहत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणा विस्तारस्तावरस्तानं प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्धोऽनर्धो महाघोषो महाभोगो महाधन अनिर्विण्णस्तविष्टो भूधर्मयोगो महामुख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमक्षामस्समेहना यज्ञेज्यो महेज्यसत्त्वं सदाङ्गते सर्वदर्शी वृत्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुवृतसुमुखसूक्ष्मा सुघोषसुखसुहृत् मनोहरो क्रोधो वीरबाहुर्विदारिणः स्वापनस्वसो व्यापीनैकात्मानैककर्मकृतो वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुब्धर्मे सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्य नेमि सत्त्वस्ता सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवरुद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्तः ज्ञानगम्यपुरातनः शरीरभूतबुद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमाभिरुजत्पुरसत्तमः विनयो जयसत्यसन्धौ दासारः सत्त्वताम्पतिः जीवो विनयता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महाधस्वभाव्योचितामित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्माश्रीविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदत्रितसाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेणकनकाङ्गदे गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितकृष्णो धुरः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षपुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दीवनमाली हलायः आदित्यो ज्योतिरादित्या सहिष्णुर्गिरिसप्तमः सुधन्वा खण्डवरसो दारुणो द्रविणप्रदः द्रविक्षुक्सर्वदुग्व्यासो वाचस्पतयो नजः त्रिसामासामगः सामनिर्वाणं भैषजम्बिषक सन्न्यासिकृच्छमशान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः शुभाङ्गशान्तितस्रष्टा कुमुदकवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्तिर्वृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षयमगुच्युवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपतिः श्रीमताम्बरः श्रीधश्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गसदानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्नसंशयः उदीर्णः सर्वतत्यक्षु अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूते विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितकुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिः शौरे शूरः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिः हरिः कामदेवः कामपाला कामीकान्तकृतागमः
आनिर्देशवपुर्विष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मकुद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं सुतस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्या पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवतीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्या सद्भूति सत्परायणः सूरसेनो यदुश्रेष्ठ सन्निवासस्तु यावनः भूता वासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथ अपराजितः विश्वमूर्ते महामूर्ते दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्त सतमूर्ते सदान्नः एको नैकस्तवाक्यः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः स्वर्णवन्नो हेमाङ्गो हुराङ्गश्चन्दनाङ्गदे वीरः विषमसून्यो उतासीर्जलश्चल अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी च लोकदतु सुमेधा मेधजोधन्या सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रपताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहो चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो रोगसारङ्ग सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दोरत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसने शृङ्गे जयन्तः सर्वविद्यये सुवर्णबिन्दुः वक्षोभ्या सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्तो महाभूतो महानदिः कुमुदकुन्दरकुन्दापजन्यपावनो अनिलः अमृतः सन्तांसु अमृतो भू सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतावनः नग्रोधो उदुम्बरो अश्वत्थचाणूरान्धशोधनः सहस्राक्षि सप्तजिह्वा सप्तैदा सप्तवाहनः अमूर्तिः अनघो अचिन्त्यो भयकुद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्तूलो गुणभिन्निर्गुणो महान् अद्रुतस्वद्रुतस्वास्या प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगी सर्वकामदः आश्रमश्रमणक्षामा सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयितातमः अपराजितः सर्वसहोनियन्तानियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्या सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियारोहा प्रियकुत्प्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योतिः सुवितिर्हुतबुद्भू रविविलोचनः सूर्यः सवितारविलोचनः अनन्तहृतबुद्भोक्ता सुमदो नैकदोग्रजः अनिर्विण्णः सदा महर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनादरतमः कपिलः कपिरव्यः स्वस्तिदः स्वस्तिगो स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रकुण्डले चक्रे विक्रम्योर्जितशासनः शब्दादिगः शब्दसः शिरस्सर्वरीकरः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिणामरः विद्वत्तमो वेदभया पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्रनाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवसतः अनन्तरूपो अनन्तश्रेजितमञ्जुर्भयावहः चतुरस्रोगभीरात्मा विदिशो व्याधिशोदितः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादि भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पः तप्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्प्रधाचार प्राणद प्रणपण प्रमाणं प्राणदलया प्राणदत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिया भूर्भवस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञबुद्ध्यज्ञे यज्ञबुद्ध्यज्ञसाधनः
यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नमन्नाद एव च आत्मयोने स्वयं जातो वैखानः सामगायिनः देवकी नन्दनश्रेष्ठाक्षी सपापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे सर्गसन्वागदाधरः तथाङ्गपाणिः अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रे सर्गसन्वागदाधरः तथाङ्गपाणिः अक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति वनमाली गदी सर्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु वनमाली गदी सर्गे शङ्खे चक्रे च नन्दके श्रीमान्नारायणो विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु गोविन्द हरे गोविन्द गोविन्द हरे गोविन्द इदेदं कीर्तने यस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयात् नित्यं यच्चापि परिकीर्तयेत् नाशवं प्राप्नुयात् किञ्च सौमित्रे च मानव वेदान्तयो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धिः स्यात् शूद्रसुखमवाप्नुयात् धर्मादि प्राप्नुयात् धर्ममर्थादि च अर्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति च आप्नुयात् प्रजा भक्तिमान् सतोथाय शुचिः सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रेयमाप्नोति श्रेयः अनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवत्यरोगोद्मान् बलरूपगुणान्वितः रोगात्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भेदस्थो मुच्येत आपन्न आपदः दुर्गान् यतितरत्यातो पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवास्यो मत्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेवभक्तानामध्वं विच्युते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं समधीयाना श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येदात्मा तु कक्षान्ते श्रे धृतस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभावते भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ज्यौश्चन्द्रार्कनक्षत्रं खं दिशो भूर्मुहूर्ते वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरराक्षसं जगद्वसेव तदेदं कृष्णस्य चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकान्याहो क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानाम् आचारप्रथमं परकल्पितः आचारप्रभो धर्मो धर्मस्य प्रवरचितः ऋषेऽपितरो देवा महाभूतानि धातवा जङ्गमाजङ्गमन्ते दन्तकन्नारायणोद्भवं योगो ज्ञानं तथा साङ्गं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदासहस्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुमहद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकथा श्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभगव्य इमं समं भगवतो विष्णुव्यासेन कीर्तितं पठेते चेत् पृष्ठस्तेऽप्नाप्नुं सुखान् च विश्वेश्वरवदं देवं लिखतप्रभुं प्रियं भजन्ति ये पुष्कराशं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्षा पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामरक्तानां त्राता भोजनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति मानव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुतैव संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनाद् वासुदेवस्य वासितन्ते जगद्वयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రమే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే శ్రీరామనామ వరాన ఓం నమైతి. బ్రహ్మోవాచ నమో స్వనంతాయ సహస్రమూర్తే సహస్రమహాపురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటివిధారిణే నమః శ్రీ సహస్రకోటివిధారిణ ఓం నమైతి. సంజయ ఉవాచ యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో నందన తత్ర శ్రీః విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. శ్రీభగవానువాచ అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. ఆర్తా విషన్నా స్థిరాచ భీతా ఘోరేషు దివ్యాధర్వర్తమాన సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖో భవంతి. ఆర్తా విషన్నా శిథిలాచ భీతా ఘోరేషు చ వ్యాధిషు వర్తమాన సంకీర్త్య నారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త దుఃఖా సుఖో భవంతి. అక్షరపదభ్రష్టం మాత్రాహిరం సిద్ధవే తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణాయ సమర్పయామి. శ్రీమన్నారాయణాయ సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ఇది శ్రీమహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యానుశాసనే పర్వణి శ్రీభీష్మయుధిష్ఠిర సంవాదే శ్రీవిష్ణు దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రం నామ ఏకోనపంచాశతమోऽధ్యాయः. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. జయ హో రామానుజ, జయ జయ రామానుజ. ఆళ్వార్ మిర్మనార్ దివ్య దివ్య திருவடிகளே శరణం. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఇది హనుమాన్ చాలీసా. ఓం శ్రీ గురుచరణ సరోజనజ నిజమన ముకుర సుధారే పరిణవ రఘువర విమల జసో జోదాయక ఫలచారి బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరో పవన కుమార్ బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార. జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశ దిహ లోక ఉజాగర రామదూత తులిత బలధామ అంజని పుత్ర పవన సుత నామ మహావీర విక్రమ భజరంగి కుమతి నివార సుమతి కేసంగి కంచన భరణ విరాజ సువేశ కానన కుండల కుంచిత కేశ హాదవజ్రధ్వజ విరాజే కందే మూండజనే ఊరాజే శంకర సువన కేసరి నందన తేజ ప్రతాప మహాజగవందన విద్యావాన గుణీయతి జాతుర రామ కాజ కలువే కౌవాతుర ప్రభు చరిత్ర సునివే కౌరస్య రామ లఖన సీతామనవస్య. సూక్ష్మ రూప ధరిసి హై దిఖావా వికట రూప ధరి లంక జరావా భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే రామచంద్ర के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तम मम प्रिय भरत ही समभाई. सहस्रवदनम तुम्हारो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सकई कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जहन प्रभु मुद्रिका मिलम कमाहे जलधिलांगी गई अचर जनाहे दुर्गम गाज जगत गजेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे ते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे.
सब सुकल है तुम्हारी सिरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हंकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कैलावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो तुम सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाय, जो सतवार पाठ कर कोय। सूट ही बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय, सीताय पतये नमः। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे, प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमन् यत्नमास्ताय, दुःखक्षयकरो भव। ओम त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे, प्रमाणं हरिसत्तमा। हनुमन् यत्नमास्ताय, दुःखक्षयकरो भव। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हनुमत समेत श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय हो शिवते रामानुजाय नमः। आழ்வார் எம்பெருமானார் दिव्य திருடிகளே சரணம். श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। जय శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ప్రియ భగవద్బంధం, నిజానికి ఇక్కడితోనే మన కోర్సు ముగించవచ్చు. కానీ మనకి పూర్వ పల్గొని నక్షత్రం వచ్చి ఉంది. పూర్వ పల్గొని నక్షత్రానికి మనం అందరం కూడా తల్లి గోదాదేవి యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ గోదా తిరునక్షత్ర మహోత్సవ సందర్భం ఇది. ఎప్పుడే పూర్వ పల్గొని వచ్చేసింది. రేపటి రోజున అమెరికా దేశంలో ఈ చికాగో నగరంలో రేపటి రోజున మనకి సూర్యోదయం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా సూర్య అస్తమంలో ఉన్నాం. ముందు రోజు సూర్యోదయానికి మనం ప్రతి నక్షత్రానికి యొక్క ప్రాదుర్భావం సూర్యోదయంతో లెక్క పెడతాం కదా. పెద్దవాళ్ళ తిథులైతే తిథి మిట్ట మధ్యాహ్నం ఉందా లేదా అని లెక్క పెడతాం, తిరువధ్యయనాలకి వాటికేను. అలాగే రేపటి రోజున తల్లి గోదాదేవి యొక్క నక్షత్రం కనుక ఈరోజు నక్షత్రం అప్పుడే ప్రారంభమైంది. అప్పుడేను 3 గంటల నుంచి. కనుక కొద్దిగా గోదాదేవి గురించి భాగవతులందరికీ తెలియని వాళ్ళు ఎవరు కారు, తెలిసిన వాళ్ళే. కానీ ఈ శ్రీ ప్రవచన గోష్ఠిలోనున్న భాగవతులు విభిన్న దేశాల నుండి వచ్చినటువంటి వారు కనుక
3 లక్షల మంది దగ్గరగా ఉన్నవారు. వారందరికీ కూడా కొద్దిపాటైనా సరే ఆంగ్ల భాషలో చెబితే ఈ గోదాదేవిని పరిచయం లేని వాళ్ళు కారు, వాళ్ళందరూ పరిచయం అయినా కూడా గోదాదేవి తెలియని వాళ్ళు ఎవరు అనిపిస్తుంది. అందుకని ఆ తల్లి యొక్క వైభవాలు మరొకసారి మనమందరం స్మరించుకుందాము, వారికి తెలియజేస్తున్నట్టుగా ఆ విషయంలో రండి. అయితే గోదాదేవి ఈ ప్రాంతానికి చెందిందా ఆ ప్రాంతానికి చెందిందా అని చాలామంది అనుకుంటారు. ఏమోనండి, ఆవిడ తమిళ భాషలో కదండి రాసింది, తమిళ భాష వాళ్ళకే కదా అది పరిమితం అనుకుంటారు. కాదు కాదు, ఆవిడ రాసిన బయ్యత్ వీర్గాల్ అంటుంది కదా, అంటే యావత్ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి వీర శిఖామణులారా అంటుంది. అంటే పరమాత్మని తలుచుకోవాలి, పరమాత్మని గుర్తించాలి అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా తల్లి ఆయుడు 60 ఐశ్వర్యాలు అందిస్తూనే వస్తుంది కదా. అటువంటి గోదాదేవిని మనం అందరం కూడా స్మరిద్దాం. రండి మనకి ఇక శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. ఆళ్వార్ ఎమ్మెరమానార జీయ దివ్య త్రివిడిகளே శరణం. ఏవో తల్లిని స్మరించకుండా ఉండలేము కనుక స్మరిస్తున్నాము. మేము ఏవి ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పినాం, ఎవరు పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పిన మాటలే మీ అందరికీ అందిస్తున్నాము. ఆళ్వార్ ఎమ్మెరమానార జీయ దివ్య త్రివిడిகளே శరణం. శ్రీరామ్ ఓం. రేపటి రోజు నా తనియ రేపటి రోజు చెప్పుకుందాం. కర్కడే పూర్వ పల్గొణ్యామని తులసి కారణోద్భవ పాండే విశ్వంబరాంగోదాం వందే శ్రీరంగనాయకేమని. ఓ స్వచ్ఛిష్టమాలికా బంధగంధ బంధుర విష్ణవే విష్ణుజిత్త తనూజాయే గోదాయే నిత్యమంగళం. హూ ఈజ్ గోదా? Who is Andal? Goda and Andal, or these are the Ranganayaki. These are all the names for who is that for. And the remarkable girl. Goda is a remarkable girl who would marry none but the Lord Ranganatha. Who would marry none but Lord Ranganatha, sir. Andal or Goda. Now we talk about Andal. Andal is one of the most extraordinary personalities in religious history. Andal is one of the most extraordinary personalities in religious history. Andal is known in her native tongue of Tamil as an Alvar. What is Alvar? Alvar means one who is immersed in the depths of enjoyment of Perumal, enjoyment of God, the omnipresent mysterious one. Here, Alvars, of which Andal is the only female, the Andals, there were about 12 Alvars, of which Andal is the only female. Between the 5th and the 9th centuries, in the Tamil-speaking region of South India, these Alvars, these saints, revitalized the Indian religious milieu, sparking a renewal of devotional worship throughout the subcontinent. These Alvars, the 12 Alvars, we say, the Alvars, traveling from place to place, from temple to temple, from holy site to holy site, they compose exceedingly beautiful poetry to their divine beloved Sri Mahavishnu as an expression of their love for Sri Mahavishnu. Alvars composed exceedingly beautiful poetry in their divine beloved Vishnu as an expression of their love for Lord Vishnu. Anyone can see why their poetry was so attractive. At once, both impassioned and philosophical, their words cut across all barriers of caste and class, attracting all to their faith. Because anyone can see why Alvar's poetry, that is Nal Ayiram, actually 4,000
verses, or you can say Pasurams. 4,000, Nal means 4, Ayiram means 1,000, Nal Ayira Divya Prabandham. So anyone can say why Alvar's poetry was so attractive, at once both impassioned and philosophical. Their words cut across all barriers of caste and class, attracting all to their faith. In doing so, they sculpted a new religious heritage. They sculpted means they started a new religious heritage of intensely emotional bhakti. What is bhakti? Bhakti, a love of the divine. Love of the divine, whose impact is still felt today in our religious life. And whose life and poetry are celebrated every December, mid of December and mid-January. That is we call Dhanur Masam. Dhanur Masam, that particular month, we say, is the most visible contributor to this heritage. Because let us know something, few lines about Andal's life, because tomorrow is the birthday. We always say happy birthday to you, Andal. That's what we always sing the song. Tomorrow our beautiful devotee Srimati Susila Paturi from Cincinnati, Ohio, all the time, anyone's birthday, she is the one. But Andal is among us. Andal is our daughter, in fact, in the way, the daughter of Sri Pravachana Goshthi. So that she will be a beloved daughter, so won't we sing? Actually, recently, this is the Shravana Masam. Once the Shravana Masam started means, everyone in happy mood. Our devotee Srimati Krishna Kumari Vedala said, Mama, I am in wedding, attending a wedding. As soon as I finish this wedding ceremony parties and all the things, I come to Goshthi. And 2 days I am missing, I am remembering all of you. That was the feeling she had. This is really makes. And this is the Shravana Masam is a wedding season. Even in our house, our younger daughter, she has actually new house ceremony. That is what we call Nutana Graha Pravesam in Canada. Really, we always send her blessings and everything, and we pray for all those things. See, here in this way, the Shravana Masam has come, it is a ceremony, function everywhere. The first starting with our Goda Devi's birthday, then immediately after 2 days, the Chitta Nakshatram Karkade, Chitta Nakshatre, the Karkade Puro Balbanyam, the Karkataka Rasi, when sun enters into Karkataka Rasi, that's the Puro Palvani, Goda Devi's birthday, and Chitra, that is the Sudarsana Perumal's Avirbhavam, that we call Sudarsana Jayanti, Sudarsana Tirnakshatram, Sudarsana Alvan Tirnakshatram. So in this way we have many more Alvars and Acharya Tirnakshatrams, and it is a ceremony. And apart from all, Varalakshmi Sukravaram, the coming days Mahalakshmi's Varalakshmi Sukravaram, all Fridays are important, and especially second Friday is especially important. In this way, and this Padaji Swamiji's Tirunakshatram, and at the same time, very same, almost very close to that, in our house, Parthasaradigar, Sriman Sri Parthasaradigar is Tiruvadhyainam is also exactly on the Bahula, Shravana Bahula Trutiya. The Shravana Bahula Trutiya is the Tiruvadhyainam, where we are also. It is a we always, every year, the priest from our Aurora temple, the chief priest comes and performs in our house. So these are all the Shravana Masam has come with all celebrations and remembering the ancestors and when doing our religious duties. Shravana Masam is the one which reminds us all our religious duties. This is all Andal, starting with Andal. That's what I just want to say. It's the Shravana Masam month starts with Andal's Tirunakshatram. Who is Andal? And let us know something about the life of Andal. The life of Andal is remarkable in its
romantic simplicity. Because when whoever remember Andal, immediately the beauty of Andal, with the beauty, she attracted Ranganatha. And not only that, her decision and determination, right from the childhood, to marry Ranganatha, none but only Ranganatha. So, a devout, in a family, a respected family, Vishnujita lived in Villiputtur, a town near Madurai, and Vishnujita's daily duties including procuring the flowers for the worship of the Lord at the local temple. That is, actually we always call that one Sri Krishna Paramatma's beautiful Vatapatra Sai. The beautiful form of Krishna is a Vatapatra Sai. The sleeping on the banyan leaf. That is Vatapatra. Vatapatra means banyan leaf. And Sai means actually the one who is in the sleeping pose. So one morning, as he went about his to pluck the flowers, he discovered a baby girl lying under a tulsi plant in the flower garden. Here, when the Gauda Devi here also in our Puja Mandiram, it is full with tulsi plants. Fortunately, all this tulsi we got from our Aurora temple. They always keep everything. Oh, whenever we go, the first attraction is tulsi. So we get that tulsi because it is a great thing. The house which is filled with tulsi is a blessed house. And the house which has no tulsi, in the other name they give, it is as a burial ground. So here tulsi is the one which is a baby girl lying under a tulsi plant in his flower garden. In Vishnujita, having no family of his own, he felt it was God's grace that gave him this child and named her Godai. What is Goda means? Go is actually Artha, the mother goddess Earth. Da means gift. So a gift of Mother Earth. Goda means a gift of Mother Earth. So he filled with joy, he took her home and raised her as his own. Goda Devi grew up in an atmosphere of love and devotion. Because it is all the way how children grow up in the family, the surrounding always affect when they grow up, when they become teenagers, when they really realize their life, what we have learned. The teenage impressions are very smart, very strong impressions we will have. So Goda Devi became, the atmosphere of love and devotion, she grew up. So Vishnujita doted on her in every respect, singing songs to her about his beloved Krishna, teaching her all of the stories and philosophy he knew, and sharing with Goda Devi the love of Tamil poetry. So, the love Vishnujita had for his beloved Lord intensified further in his daughter, that is Goda Devi, and before long she was passionately in love with Lord Krishna. Even as a child, Goda Devi made up her mind to marry none but the Lord of Vrindavana. That is none but the Lord of Vrindavana, and refused to think of any human being in similar terms. So Goda Devi, so imagine what it would be like to be his bride, playing the role of his beloved, enjoying his presence, and looking at the mirror. We can say it was not the mirror. Mirrors came only very late, but it was on in the well, the reflection she was looking, and the still water she was able to enjoy. Am I really fit to be the bride of the Ranganatha, bridegroom of to his bride, to be his bride. So playing the role of his beloved,
enjoying his presence. Unknown to her father, she adorned herself daily with the flower garland he prepared for Lord Krishna at the temple. After admiring her reflection and thinking of herself as his ideal bride, Goda Devi would put the garland back for her father to take to the temple and offer to Lord Krishna. One day, Vishnujita noticed a strand of Goda Devi's hair on one of the garlands. Shocked and saddened by this desecration of what was meant only for the Lord, he scolded Goda Devi for her misuse of the garland and discarded it. He carefully prepared a new one and offered it to Lord Vatapatrasai, begging his pardon all the while because what the mistake done by Vishnujita was thinking it was a mistake done by his daughter. But that night, Lord Varapatrasai, that is Krishna, appeared to Vishnujita in his dream and asked him why he discarded Goda Devi's garland instead of offering it to him. He told Vishnujita, the Lord Krishna told Vishnujita in dream that he missed the scent of Goda Devi's body in those flowers and that he preferred that the Lord Krishna preferred them that way. Would he please continue to give the garlands once worn by Goda? That was the dream. Overcome with emotion, Vishnujita awoke and cried with tears of both joy and remorse. It dawned on him that his daughter was someone whose love of God was so intense and pure that even he had not comprehended its extent. So Goda Devi's spiritual greatness was such that the Lord himself wished to share her presence. The Lord Krishna, the Villiputtur Swami, himself wished to share her presence. From this day onwards, she became known as Andal. What is Andal? Andal means the girl who ruled over the Lord. Andal means the girl who ruled over the Lord. That was the greatness of Goda Devi. The beauty of that, the purity of her, the intensity of love, all these things made her to known as Andal. So what is the name we have to pay? The Goda is better or Andal is better? When she was born, she was Goda Devi. But when she grew up with love and intense love towards Krishna, she became Andal. So Andal is a great name we have to remember. Just by remembering Andal, just by saying that as a mantram, Andal, Divya Tiruvadigale Saranam, that great intense love towards Krishna and had intense, not only the intense love, her purity, all the things the Andal blesses us to all of us to achieve all the devotion and everything towards Krishna. So Andal blossomed into a beautiful young woman. Andal blossomed into a beautiful young woman as she came of marriageable age. When asked to marry, however, she stubbornly refused, saying that she would only agree to marry Sri Ranganatha, the Lord at the great temple town of Sri Rangam. She agreed to marry Sri Ranganatha, the Lord at the great. Some people think, here she loved Vishnu Villiputtur, Krishna, and she preferred to marry Ranganatha and Sri Rangam. Is it sounds something different? In normal words it may sound different. But in the
when you come to the religious thing, when you come in the spiritual mind, the Lord is there is only one. Eko Vishnu. That's in different form. Pradak Bhutane. That is what Vishnu Sahasranama also says. So, here Ranganatha is the same form of Lord Krishna in another way, in the Srirangam. So, she decided she would only agree to marry Sri Ranganatha, the Lord of the great temple town of Srirangam. Vishnujita, despite wondering what was to become of his daughter, one night Lord Ranganatha appeared in his dream. See, he is a blessed person by having Goda Devi. He was Lord coming into his dream and appearing. See, only blessed people only can see Lord. Only blessed people are those who have purity and those who have intense love. Definitely Lord blesses them. Then the Lord gives them the darshan in their dream. Vishnu Chitta got the dream. Ranganatha appeared in his dream and asked that Andal be sent to him in all her wedding finery. Simultaneously, the Lord appeared before the priests at Srirangam and asked them to prepare for the coming of Andal. That is, the wedding ceremony preparations are going on. This is the beautiful thing is, Shravana Masam is the season of wedding season. And so Vishnujita once again was filled with both joy and sadness. Joy that his beloved daughter would attain her goal, whom she wanted to get married, she was able to get. But she is leaving him. All fathers always have the sadness when their daughter is the day to leave the house, and she has to leave the house. She has to go to her husband's place, and she has to live with her in-laws and all the other family life she will have. So, these are the things which we have to remember. Sri Rama Jimde, Alvar Birmana, Alvar Birmana, Jivadirvile, Serinam. So, in this way, Vishnujita once again was filled with both joy and sadness. Joy that his beloved daughter would attain her goal, that sadness she has to leave him. So, losing her at the same time, so he made all the wedding preparations and arranged for Andal's journey in a palanquin, that we call Pallaki. In a palanquin to Srirangam, Andal waited with excited anticipation as the wedding party approached Lord Ranganatha's shrine. As they entered the temple, she jumped out of the palanquin, unable to restrain herself any longer. Running into the temple sanctorium, she embraced Lord Ranganatha immediately. And disappeared in a blaze of glory. Having joined her Lord, she was only very young age. She was at the very young age. Our Lord is now one of the best loved poet saints of the Tamil pious tradition. Reckons her to be the veritable saint of Bhudevi, that is Mother Earth, in body forms and humanity way to his lotus feet. Andal is present in all Sri Vaishnava temples. In elsewhere, anywhere in the world, any Vaishnava temple where Andal is all the time present in that. And Andal is present next to her Lord as she always desired. These are the many more things which we have to understand. There are and tomorrow, on her birthday, that is, we celebrate, and let us know more about her works. That is Tiruppavai, mainly Tiruppavai. That we discuss tomorrow with all devotion, with the blessings of Andal. Andal, Divya Tiruvadigalе Saranam,
जयतु जयतु गोदा भट्टनाथस्य पुत्री जयतु जयतु गोदा रङ्गनाथस्य पत्नी जयतु जयतु गोदा भाष्यकारस्य भगिनी जयतु जयतु गोदा भव्यरूपा धरित्री जयतु जयतु गोदा पावनी लोकमाता जयतु जयतु गोदा सर्वसम्पत्प्रदात्री श्रीगोदादेव्यै नमः। जय श्रीमन्नारायण। ओम मंगलम श्री कुरुक्षेत्रे रक्षाक्षोणिविहारिणे पार्थसारथिरूपाय गीताचार्याय मंगलम। भारद्वाजकुलं मृतोऽसदिविधो आचार्यपीठे स्थितुः श्रीनिवास रामानुजार्य गुरोः आप्तागमान् तद्वयं तत्पादार्चनधारकं मनुमणिध्यानोल्लसन्मानसं रामकृष्णमाचार्यम् अस्मद्गुरुम् अहं भजे। पार्थसारथिं गीताचार्यमस्मद्गुरुम् अहं भजे। वेङ्कटाचार्य स्वामिनमस्मद्गुरुम् अहं भजे। श्रीमन्नारायणाचार्यमस्मद्गुरुम् अहं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।